Nice tactic. Nice. Nice tactics. Banana. Parang ako utility. Baka mag-rush ha. Baka tayo mag- Rush ka, ubos! Punish, report. Bakit? Takin na. Boy, i-click mo yun. Grabe, napakabilis nun. Pre, advance ko na pinutok. Bago pa sila maubos, sinabi ko na sila ubos eh. Boy, sabi ko na mag-rush yan eh. Tapos Oo dito, nga. Nag-ready rin ako. i-click mo yun tapos i-upload mo sa Counter-Strike mo. Content. Nakasave. Content. Grabe yun. Grabe yun. Nice call po doy.